বন্ধুরা, এখন সময় হলো 4:48, বুঝেছো? 4:48। তো এতক্ষণ ধরে আমি কি করলাম বলো তো? इतना टाइम से मैं क्या क्या बोलो तो, चलो दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो वो पत्ता वगैरह था ना, वो হলুদ রঙের যে ওই পাতাগুলো ছিল, মানে হলুদ পাতাগুলো হলুদ রঙের, মানে গাছ থেকে যে হলুদ পাতাগুলো আমি ফেলেছিলাম, দেখো ওগুলো পরিষ্কার করলাম, ঠিকঠাক করলাম। বাদবাকি গাছেরও মোটামুটি আগের ফুল, আগের পাতা, ওগুলো সব ফেললাম বেছে বেছে, বুঝলে বন্ধুরা? ঠিকঠাক করলাম। দেখো কত ভালো লাগছে, देख रहे हो? बारिश के बाद तो और भी सुंदर लगता है। আমার বাড়ির পুরো বাগান, বাগানের গাছ, ঠিক কি না বলো বন্ধুরা? और चलो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। वो देखो, ये फेंकना भूल गया, देख रहे हो? ये देखो, এই ফুলটা কালকে ফুটেছিল, জবাটা। আচ্ছা চলো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই। আমিও এখন দেখলাম, বুঝেছো? मुझे भी पहले पता नहीं था, अभी अभी मैंने ये देखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। नहीं, ये नहीं है, ये तो मैंने पहले दिखाया। चलो दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, देख रहे हो? यहाँ पर मैंने जो एप्पल ट्री लगाया था, एप्पल ट्री बोलो, प्लांट बोलो, जो भी है, अभी भी ट्री नहीं हुआ ये। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब ये ट्री होगा। তো এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে যে অ্যাপেলের গাছখানা লাগিয়েছিলাম, আমি তো ভেবেছিলাম বোধহয় হবেই না গাছখানা। हाँ, मैंने सोचा था ये एप्पल गाछ तो गया। फिर आज मैं देख रही हूँ, आज मतलब अभी देख रही हूँ, देखो कितना पत्ता निकल आया है, नया नया कोची कोची ग्रीन ग्रीन। देख रहे हो फ्रेंड्स? দেখো এক্ষুনি আমি দেখলাম, জানো, যে অ্যাপেল গাছটাতে কতবার কচি কচি পাতা বেরিয়েছে। কদিনের মধ্যে দেখবে এই অ্যাপেলের গাছখানাও বিশাল বড় হয়ে গেছে, ডালপালা ছড়িয়ে মোটা তাগড়া হয়ে সুন্দর সুন্দর বড় বড় মিষ্টি মিষ্টি আপেল ধরছে, দেখবে তোমরা। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না বন্ধুরা, জানো, इतना खुशी लग रहा है ना, जो क्या बोलूं। मैंने अभी अभी देखा।